It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rapping. All right, yo, what up, fam? This one's an educational one. My boy Ricky, shout out to Ricky, my brother from another. He had sent me a lot of videos to do, man. I just didn't get a chance with the baby coming and everything, so I'm just catching up. But I saw this and this caught my eye. You know what I mean? Like, you know, stuff like this really catches my attention. I think it's important that we listen to it and we try to figure it out. This is Vten. Vten is a Nepalese rapper. It seems that he was arrested by the police for his rap. And again, I'm just reading the description. I don't have the background of it. There's always two sides to every story, but I'm just curious to see what this is about. I know he's a famous rapper from Nepal. And so this is for everybody. I mean, the subtitles are below. It's not just about Nepal. It's about everywhere where, you know, young rappers are trying to voice their opinion, and sometimes they're the voice for the people, and sometimes it's controversial, you know what I'm saying? And people don't want to hear it. Those that are in charge don't want to hear it. So I'm very curious what he has to say. Let's listen to this, guys. Let me go back. Did I just miss something here? What I'm trying to say to the rappers is to not kill the person inside. Okay, let's see. तर आफ्नो भित्रको मान्छेलाई मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले गर्न खोजे हो र्यापरहरुलाई यदि रिस उठिरहेछ भने बोल्न पायो उले त्यो एउटा हिप हप हो र्याप हो त्यति जान्नु पर्छ के सब र्यापरलाई भन्छु के बरु म हैन हान्ने हो फरकै पर्दैन त्यही भएर त्यति त कुरा गर्छ त्यति त फुत्किन्छ बोल्छ उले के मुखबाट अलिअलि त माथि तल कुरा हात गर्छ त्यसमा त्यसलाई झापचुत पारेर डोरीले पारेर पिट्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन मेरो नाम समीर घिसिङ एके Vten मलाई चाहिँ मेरो गीतमा लिरिक्सहरुमा मेरो म्युजिकमा भनौं न सेन्सर्ड गर्नुपर्ने खालको माथिबाट प्रेसर आएको थियो चार्जेस भनेको अलिकति जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै छ हैन त्यो खालको त्यो इमेजमा लियो तर त्यो मैले बोले हैन त्यो र्याप एउटा म्युजिकको वाइजमा थियो हामी यस्तै त हो नि ब्रो तैले यस्तै त हो नि हामी यस्तै त हो नि ब्रो This song, Hami Yeste the Honi Bro, loosely translating to This is how we roll, has now found itself in everyday speak in Nepal. But if you search for the song itself on YouTube, you will not find it in the artist's channel. It was taken down by the police in 2019. Oh shoot, okay. So this is how we roll. This track was taken down by the police in 2019. Rapper Vten jail for song content. Okay. It was this song that not only made Samir Gising, aka Vten, arguably the most popular rapper in Nepal, but also the one that landed him in jail. Okay. NYC Mesh is a community-owned network. We serve as an alternative to the typical big corporate ISPs that monopolize the city. Internet access should be recognized as a human resource. That's my vision. Arrested for his music, alright. With a huge following of 1.35 million subscribers on YouTube alone, fans and artists came out in support. He got 1.3 million subs, okay. So all these villain that's man, okay. Support of Vten and condemned the government's recent moves in curbing the freedom of expression. Vice World News met up with Vten in Kathmandu to talk about his experience with censorship and the curbing of freedom of expression in Nepal. Vtenलाई 2019 मा ठुलै समस्यामा पारेको थियो अनि जुन चाहिँ जेलले जानुपर्ने हिसाबले जेल चाहिँ किन जानु पर्यो त्यो चार्जेसहरु चाहिँ एक्ज्याक्टली के लाग्यो Vtenलाई चार्जेस भनेको अलिकति थक भयो हैन अर्को चाहिँ मैले कप्सको त्यो लगाए त्यो ड्रेसै लगाइरहेको थिएँ क्या ड्रेस लगाएर हैन अनि त्यो खासमा जोइन चाहिँ हैन त्यो Okay, so he was dressed up as a cop. It was cigarettes, it wasn't even weed. Okay. तर त्यही चुरोटको धुलो थियो अनि त्यो चाहिँ अब त्यो एउटा भिडियो सुटको उसमा थियो कप्सको अब म चाहिँ कप्सै बन्दै थिएँ हैन भिडियोमा अनि त्यही भएर त्यो ड्रेस हुँदाखेरि फोटो खिचेर अनि मैले फेसबुकमा अपलोड गरेको थिएँ के यताबाट पुलिसहरुले चाहिँ यो मुलाले बेइज्जत गरे ड्रेस लगाएर हैन गाजा साजा मूल दिने त्यस्तो खालको पनि चार्जेस थियो त्यो अनि एउटा गीतकै चार्जेस हो अनि गीतमा लिरिक्सको कुराहरु गरेको थियो यस्तो भयो तर त्यो खासमा अब मजाक हिसाबले गरे हो हैन फेरि मेरो गीत पनि त्यस्तै जान्छ जस्तो लाग्छ के अब So this is interesting. So he got arrested for
the outfit he's wearing, so there's no freedom of expression, and the lyrics, no freedom of speech. Interesting, very interesting. You guys in Nepal, tell me what's up with this. Gangster type को jokes जान्छ कि अब हैन थर्काइरा पारामा हैन तर अब त्यो खै मेरो प्रेजेन्टेसन त्यस्तै हो कि ठीक छ त्यो पनि अब बेठिक हो म भन्दिन अब उनीहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने हामीले पनि एक हिसाबले सोच्दिन पनि पर्छ अरूलाई हैन प्रब्लम हुन्छ भने त्यो गर्दिनु भएन तर पनि यो म्युजिक हो त्यही माथि हिप हप हो र्याप हो हैन यति त चल्छ भन्ने खालको त्यो सोच्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. The form of rap allows certain liberties. This has to be considered too. So it's like two sides of the story. The government, the police saying you can't betray this. But on the other side, this is what I told you about hip hop. Hip hop is the expression, the freedom of expression. If you don't have the freedom to express yourself, then hip hop is gonna die in that region. You know what I'm saying? So this is a challenge. This is interesting. Right? यस्तो थियो कि अब बिहिबार मलाई समाते हैन सिधै घरभित्र पस्ने खालको बेहोराहरू देखाइरहेको थियो क्या पुलिस होस् कि जोसुकै होस् क्या हैन राजै आए पनि पस्न पाउँदैन क्या डाइरेक्ट आएर अब त्यो भने किडन्याप हाने जस्तै हो क्या अझ उल्टै केस हान्दिन मिल्छ. Oh damn, he's saying I'm again, this is allegedly, he's saying his side of the story, that the cops went inside his house and trespassed and grabbed him. He could have filed a case. केस हान्दिने हैन त्यो देख्दाखेरि क्रिमिनल खालको एक्टिभिटी देखिसक्यो क्या पुलिसबाटै त्यहाँ अब त्यसरी नै लिएर गयो गाडीतिर अनि हातपात पनि हान्ने टाइपको हैन अनि पछिपल्ट मेरो जीमेल मागेर लगइन मागे हैन दिए अनि हेरिरहेको थिएँ डिलिट गर भन्दै थिएँ मैले गरिरहेको त थिइनँ त्यसपछि अब गर्नै पर्ने टाइपको भयो क्या फोर्सफुल्ली नै अनि त्यति बेला नै मलाई पनि अब एउटा चान्स त मैले नि उठाउँछु नि त त्यत्रो तिनीहरूले गरेछ एउटा त मैले नि केही मेरो पाला स्टोरी हाल्दै क्या इन्स्टाग्रामतिर हैन ल मलाई अब च्यापिसक्यो यहाँनिर केटा हो साथी हो सबैजनाको चाहिँ छ वरिपरि ल अब को हेल्प गर्ने गर है मैले स्टोरी हाल्दै गएँ जस डह्रो हेल्प आयो हैन मलाई चाहिँ गाह्रो भयो क्या त्यसपछि हैन साइको नि अब म्याथ थप्नु लिएर गएको छ हैन त्यो पुरै छेउछाउमा बन्दुक सन्दुक देखाएको छ साला यिनीहरू त लगेर हान्न लाग्यो क्या हो लाग्ने के लाग्ने क्या दिमागमा तर त्यस्तो केही होइन रहेछ प्रोफेसनलिजम एउटा हुन्छ नि उनीहरूको सर्भर लगेर गरेर अनि बल्ल भनेर गरेर अनि मलाई पठाइदियो त्यस बेलुकै पठाइदियो म फ्राइडे नै निस्किदिएको. Nepal hasn't fared too well on the World Press Freedom Index, and the previous government in power has been accused by human rights activists of gagging journalists using draconian laws. Using laws like the Electronic Transactions Act, which regulates any material created and shared electronically, the government has detained social media users and even artists. Singer Durgesh Thapa was also arrested on the same charge under this very act as Vten just a few days before him. On the day of Vten's arrest, at a weekly press conference, the then Minister of Communication, Gokul Baskota, had said this regarding Thapa's arrest. के तपाईहरु आफै चाहिँ आफ्नो दिदी आमा भाइ बहिनी परिवारसित बसेर तिनले गागा कुरा चाहिँ ल ओपन सुन्नुस् न त कति सामर्थ्य राख्नुहुन्छ. So you know what's happening here, guys? Man, it's just called generations colliding, but I mean, it's a new world, the 21st century. Who is say what music someone should listen to? You know, it should be their right, their human right. Like, yo, if you don't want to listen to it, don't listen to it. You know what I'm saying? Telling folks to stop listening to a certain type of music, that opens up a lot of issues. What's next then? Telling them how to dress, what to eat. Now, democracy's gone then. So I don't know. I mean, I don't know much about Nepalese government, but that's interesting. Let's do it. The Ministry of Communication and Information Technology is saying, would you dare your families? Yeah, but that's up to me and my family to decide, right? Isn't it? I don't know. You guys tell me. कतै अनुहार लाजले रातो पिरो हुन्छ कि I don't know, man. कतै मुख थुन्नु पर्ने जस्तो वा हात यस्तो गर्नु पर्ने जस्तो हुन्छ कि त्यसो भने हामी केलाई प्रोत्साहित गर्छौं. कुनै पनि समाजको एउटा मूल्य पद्धति हुन्छ त्यसको जग भत्काउने गल्ती नगरौं. त्यस्तो कुरालाई छुट दिन सकिन्न. अराजकता होइन अनुशासन पनि चाहिएको हो. भित्रको लाज त्यो अप्ठ्यारो अक्वर्डनेस अबि गर्ने खालको चीजलाई चाहिँ हेर्नुस् त भनेर भन्नुभयो उहाँले हैन. म त्यस्तो हेर्दिन.
मलाई मतलब छैन म आफ्नो लागि बाँच्ने हो खुसी भएर यो चिजहरुलाई अक्वर्ड छ भनेर अक्वर्ड भएर बस्नु भन्दा मतलब नगरिकन नसुन्दिनुमा बेस छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो तर फोर्स गरी अगाडि आमाको अगाडि मुख रातो पारेर मुख छोप्दै त्यो गीत चाहिँ नसुन कसैले पनि त्यसरी Dude has 1.2 million followers, man. So it's the choice, right? I mean, YouTube, all these, social platforms is an open platform. Now, if you start restricting that, what else are you gonna restrict? ए अफेन्सिभ भयो होला भयो भने म सरी पनि भन्दिन्छु माफी पनि माग्दिन्छु म यहाँ अगाडि हैन होला तर म्युजिक हेरेर हुन्छ या म्युजिक पनि कस्तो खालको छ भनेर के अब भजन सुन्दा त मुख छोप्नु परेन हैन अब हैन राष्ट्रिय गान पनि गाउन सक्छौं हामी परिवार बसेर हैन र्याप हान्नै पर्छ भनेर मैले भनेको पनि छैन के आमाको अगाडि हैन फरक पर्दैन सबै थरी म्युजिकको आफ्नो तरिका हुन्छ र्याप भने र्यापै हो र त्यो दुर्गेश थापाको कुरा गर्दाखेरि उसको म्युजिकहरु सब राम्रो छ सबै राम्रो छ उसले चाहिँ कल्चरल वेमा गएको थियो त्यति बेलामा भन्नु तिहारको गीत थियो अब तिहारमा अब पुरै गाजै तान्दियौं भन्ने खालको कुरा अफेन्सिभ लाग्यो होला सायद तर त्यो पनि च्याप्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जमाना चेन्ज हुँदै जान्छ मान्छे चेन्ज हुँदै times are changing people and everything around them are changing including the country that's what's happening a lot of change is happening especially in Southern Asia man a lot is happening the youth they're making a change they're thinking freely independently and they have ideas they don't want to be boxed into a corner man so it's like different ways of thinking but these are the challenges and hip hop is the key bro hip hop समयसँगै सबै थोक बदलिँदै जान्छ देश पनि विस्तारै हुँदै जान्छ राम्रो होला नराम्रो होला थाहा छैन तर टाइम चेन्ज हुन्छ मेरो केटाहरु सब छाडा बाछ बारामा छ मोज मस्ती जाते आँखा लाग्छ ठ्याङ रक्सी त्यसपछि गाजा तान्छ मुजी म भन्छु यो सब राम्रो ल अच्छा यो फुच्चेले थरी गाजा तान्छ ल वान्स लेट्स मेरो यो पारा यहाँ सबैलाई थाहा छ हेर त थाहा छैन भन्यो नि हेर न चुतिया बेहोराले म अगाडि बढेको रे हैन नि त्यस्तो त के इज्जत सबैलाई गरेको थिए हुँदै थिए खुसीको बदलामा खुसी रेस्पेक्ट मुजी मलाई पनि दे ल छोड्न सक्छु कसैलाई हे माग्दिन म त्यस्तो के खादैन म फर्केर जेल जादिन म खादैन मलाई दिए ओ हे भन्दै रमाइलो गरिरहँदै म समाज परिले A year later, however, in 2020, the police ordered the arrest of Vten for his song Para, again on the same charges. Damn, that's crazy. I've always wanted to do that. Next round on me. यस्तै छ पारा मेरो बाल छैन आमा बाको घर छोडेर सर पसेर म छाडा भएको खान्दै छु र्याप मुझे होइन मैले गाना गाएको र्याप भने मुझे यही हो फेरि त्यो पारा रिलिज गरेपछि पनि फेरि एउटा वारेन्ट आएको थियो भिडियोको त्यसको बारे चाहिँ के यस्तो भयो मैले पारा भन्ने निकालेको पारा भन्ने चाहिँ पारै हो क्या त्यो नामै त्यस्तो छ हैन गीतै हराउने खालको हो हैन अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई ल्याङ हान्नेहरूलाई चाहिँ मैले जवाफ फर्काएको टाइपको हो किनकि ऱ्यापर हो हैन ऱ्यापबाट हान्नुपर्छ मैले सामान्य गरेर भत्का हाने भए चाहिँ राम्रो हुन्थेन हैन ऱ्यापबाट हान्न पाएँ नि त उसले हानेको तर बेसी नै गइदिएछ के हो जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई हैन सोच्दाखेरि हैन नि त जस्तो घटिया मलाई चिन्नलाई पत्रिका पढ देखेर फोटो थाहा पाउँछस् को हो पुरै छ संघर्ष गरिराको अघि बढिराको पैसा झरिराको ४५,००० को घडिराको छु आफ्नै पावरमा अडिराको मुझे इज्जत कर मेरो पसिनाको मैले के गर्नुपर्छ मलाई नसिका ब्रो यो फुच्च किन यति सारो बढी भएको तर्साउँछ भनेर टाइपको कुरा गरि Yo, he's dope, bro. I gotta listen to some Vten, bro. सिकिन त अनि सल्लाह अनुसारले हामी सबजना मिलेर अनि ठिक छ अहिलेलाई प्राइभेटमा राख्दिउँ न त भने अनि त्यो अब त्यसलाई समाज भनेर त्यो कागज बनाएर सबलाई दिँदो रहेछ क्या नेपालभरि यसले फटायो सुध्रिँदै सुध्रिएन पुलिसलाई इन्क्लुड गरेर पुलिसलाई ऱ्याग हान्नु खोज्यो टाइपको कुरामा त्यही हो त्यही भएर चाहिँ अनि यताबाट लयरहरूले चाहिँ अनि मिलाएर सब त्यहाँ यता यो कोर्टमा यताउता कुरा मिलाएर सबै भनेर मैले बोलेर
अगाडि मैले बयानै दिएर होइन हुन्छ नि यताउता गरेर जस मिल्यो कहिलेकाहीँ त रिलिज फेरि कहिलेकाहीँ छुच्च रिलिज हानिदिएर होइन 2 घन्टा रमाइलो गरेर फेरि प्राइभेटमा हाल्दै होइन बाहिर छुच्च रिलिज हान्दै गर्न मन लाग्छ तर पारा हो नि त यत्रो मिहिनेत गरेको प्रोजेक्ट्सहरू यत्रो भ्युजहरू आइसकेको प्रोजेक्ट्सहरू युट्युबमा अब एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दाखेरि हटाउनु पर्दाखेरि झ्याउ लाग्दैन झ्याउ लाग्छ नि दिक्कै लाग्छ हुन्छ नि अब दिक्क लाग्छ ब्रदर त्यो त अब सोच्दाखेरि नै प्रब्लम चाहिँ केमा छ त अब भिटेनले आफ्नो पारामा सुधार ल्याउनु पर्ने हो कि मान्छेले नबुझिरहेको हो कि मैले के प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु मेरो म्युजिकबाट दुइटै कुरा हो म पनि हरामी नै छु होइन रिस उठेको बेलामा होइन लिरिक्स लेखिदिँदाखेरि होइन डिस टाइपकोमा होला मैले पनि थोरै मिलाउनु पर्ला तर घुमाएर भन्न सकियो होइन अब सुन्नेले पनि जस दुईतिरैबाट हल्का सुधार त्यस्तो चाहिँ नहोला अब आइन्दा जस्तै कि कुनै नयाँ गीतहरू चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रोभर्सीमा नपर्ने हिसाबले चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो अब त्यस्तो भन्दा पनि त्यस्तो पनि होइन अब त्यसमा पर्नै भएन भने I wouldn't go as far as to kill my soul just so such controversies don't occur. म मेरो सोललाई पनि म मार्दिनँ होइन मलाई जे गर्दाखेरि मेरो जे मैले स्पिड मैले भर्स हान्दाखेरि होइन लिरिक्स हान्दा जेले मलाई स्याटिस दिन्छ त्यो त मैले गर्नै पर्छ नत्र त म नगाइकन म बरु होइन हलै दिन्छु गाउँ गएर होइन त्यही त गरिदिउँला होइन त्यो मैले जे गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि म एकदम स्याटिस हुनुपर्छ र मैले त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ Wow, that's pretty dope, bro. That is dope. That is dope, yo. Wow. Yeah, everybody should watch this. It's interesting, man. Freedom of speech, but they got Communications Act. There's all kinds of rules in the government, man. So it's like, now what should he do, right? Should he like soften up his lyrics? Then it kind of defeats the purpose of him being a rapper. He said he should go back to farming or something, right? He's gonna kill his soul. He's gotta be able to express himself. That's what hip hop and rap is for. Now, if you stop the man from expressing himself, again, he's got over 1 million followers, bro. You know what I'm saying? He could probably run for government and have 1 million followers there. So, again, he mentioned something very important. Times are changing, so these types of things happen. But he's like a catalyst. Unfortunately, somebody's got to take a hit, you know. So the government, the people will wake up and be like, "Hey, if they can censor me and my song, his songs." They can censor me as well. So what's the limit? If somebody doesn't want to listen to it, it's their freedom of choice not to listen to it. If it's my choice, if it's their choice not to listen to it, it's my choice to play it, right? So now if you're, I guess you can't attack the police or the government, even though it's just speech. So it's different. It's very interesting, man. Back in the day here in the 90s, NWA had songs about the government and the police, and yo, they had a lot of problems as well, you know, censorship and all that. But because of the rules here, they still got their songs played, and you can still hear it right now on YouTube. But Vten songs, it got taken down, man. Very interesting stuff, man. This is very educational. All right, I'm gonna wrap this up. Shout out to my boy Ricky for recommending this. I love to play. I like to do some of these educational videos once in a while because it's important, man. Because yo, freedom it's not free, man. Freedom is not free. There's a price for freedom, man. You gotta make sure you fight for your freedom, man. When we listen to these songs, all right? Because hip-hop is coming and is just taking over the culture. It's challenging social norms. It's challenging old ways of thinking, old ways of, old music, communicating, all that. So to all the youth, pay attention, all right? All right, it's your boy Dave, one love. We're going to keep this thing going. I'm back in full effect, and I'll see you in a bit. It's your boy Dave, Reaction Now with Dave. One love to all my brothers and sisters from all over the world, and I'll see you later. Peace. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall.